अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मदनी कायदे का लेसन नंबर 10 करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इस सबक को हिज्जे और रवा दोनों तरीके से पढ़ें। इस सबक में पिछले तमाम लेसन यानी हरकत, तनवीन, हुरूफ मद्दा, खड़ी हरकत और हुरूफ लीन शामिल हैं। आइए इस लेसन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। यहाँ अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो यहाँ अलिफ मद्दा होगा। यहाँ एक अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे और ये क़ाफ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। लाम ज़बर ला। क़ाला। स्वाद ज़ेर स्वी। अब स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसे पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। वा अलिफ ज़बर रा। स्वी वा। यहाँ भी अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। सी वा तो ज़बर त्वा। सी वा त्वा। यहाँ त्वा मुस्तालिया में से है, इसे पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। सी वा त्वा। हा खड़ा ज़बर हा। यहाँ खड़ा ज़बर है। खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं तो इसे एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। हा खड़ा ज़बर हा। राल अलिफ ज़बर रा। यहाँ अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, इसे एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। राल अलिफ ज़बर रा। हा रा। राल खड़ा ज़बर रा। यहाँ भी खड़ी हरकत का कायदा हो रहा है। लाम ज़ेर ली। यहाँ लाम के नीचे ज़ेर है तो ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं तो हरकत को बगैर खींच के पढ़ते हैं। लाम ज़ेर ली। राली। काफ ज़बर का। रालिका। काफ अलिफ ज़बर का। यहाँ अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, इसे भी खींच कर पढ़ेंगे। का नून वाव पेश नू। यहाँ वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा, इसे भी एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। नून वाव पेश नू। का नू। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। यहाँ अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, इसे भी एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा। लाम वाव पेश लू। क़ालू। यहाँ वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा। क़ालू।
لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، یہاں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو کھڑی حرکات کا قاعدہ ہوگا. اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لہو، سین واو زبر سو، یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا. اس سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. سین واو زبر سو، فا زبر فا سو فا، قاف واو زبر قو، یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا. اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے. قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن قو لن، فا یا زیر فی، یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، نون واو پیش نو، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. نون واو پیش نو، ہا یا زیر ہی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. ہا یا زیر ہی، نو ہی، ہا زیر ہی، نو ہی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، یہاں کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہا ساکن سے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی. یہ اب ہم اسے شروع سے پڑھ لیتے ہیں روا میں بغیر ہچوں کے. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے. قال صراط هذا ذلك كانوا قالوا له سوف قول فيه نوحيه به صدق اللہ العظیم. آج ہم لیسن نمبر 10 یہی ختم کرتے ہیں. لیسن نمبر 10 کی نیکسٹ ویڈیو آپ کو جلد مل جائے گی. آپ کو نیکسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیرا.